गंजाम जिला भंजनगर ब्लॉक अंतर्गत बड़ कोदंडा एवं डोमाकुंपा पंचायतर विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यक्रम को उद्घाटन करिसेंती कंधमाल सांसद सुकांत कुमार पाणिग्राही एवं भंजनगर विधायक प्रद्युम्न कुमार नायक। ଏହି କ୍ରମରେ ଟୋକାଗଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡିପଦର ଡୋମାକୁମ୍ପା ଆଖୁପଦର ଓ ଇନ୍ଦାଗଡ଼ଠାରେ ନିର୍ମିତ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଡହଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନାୟକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଡହ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଉନ୍ନତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ରଖିଥିଲୁ ବଡ଼କୋଦଣ୍ଡା ଓ ଡୋମାକୁମ୍ପା, ଏଥିରେ ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆକୁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 6ଟା ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ କରିଛୁ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ 33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି। এটা जो बड़ समस्या रही डह जलसेचन आर पानी ये बहुत पंचायत को पानी इरिगेटेड माध्यम जाऊँगी। चाषी माने उपकृत होती। आपको बहुत दिन तले निर्माण होता कि बहुत दिन पर एवं बहुत दिन धरी विजु जनता दल क्षमतार रहिला परे मध्य माटीर पुनरुद्धार करने व्यवस्था नथिला, किंतु विधायक हेबा परे प्रथम निष्पत्ति नहींचु। आर संपूर्ण माटी बाहर एवं तलपटे रास्ता गोटे निर्माण हम एवं ये जो पहाड़ उपर जो अच्छी माँ माने रहिबा व्यवस्था भी होउची, रास्तार भी व्यवस्था होउची। बहुत अर्थ अनुदान व्यवस्था आम करिछु। अतीत तो जहाँ आपको मुझे कहली विक्रम बाबू कौन कर देखिले, आमे कौन कर अपेक्षा करूँ आगू देखिए। भंजनगर चित्तरंजन गंतायत रिपोर्ट निरपेक्ष न्यूज।